ପଢୁଛି ନା ଏବେ ହଁ তুই টিউশন পড়ে যাচ্ছ কি ନାଇଁ ଏଠାନକେ କାଣା ମୁଇଁ ପନିପରିବା ଘିନି ଆଇଛା যে এন্তা প্যান্ট শার্ট পিনি করে আসন ইবা প্যান্ট শার্ট পিনি করি আমি না নংলা ହେଇକିରି পড়ি আমি কা লোক কা বলবে মতে হো নংলা ହେଇକିରି আইলে এটা 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 কা স্টাইল বে আরে এটা ওটা মোর এ শুনো তো টমাটো থেকে দিও তো হ্যালো হ্যাঁ টমাটোটা ভাল লাগুছে পাঁচ হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ এন্তাটা পিনি করে আসন টিউশন কে পরে পাঠ পড়ি যাচ্ছ পরে তুই তো পয়সা নেইকিরি পড়াউଛୁ তোর হিসাবে পড়াবো কলে কল মুই কেনটা পিনি করি আমি কেনটা না জানি ঠিক না উঙ্গলি করুଛୁ বে আচ্ছা ঠিক আছে মারি দেমি না কাহি না বাজে কিন্তু ডড়া ঠপটাতে হেবা ও মাস্টার হবো হ্যাঁ মাস্টার রে মাস্টার তো কাଣା করমি তোতে বিসর্জন করি আমি কা মাস্টার এটা মাস্টার দেখো অন্ডা চোর তাঙ্কর স্কুল রে মাস্টার দিলা অন্ডা চোর হতলা ধরা পড়লা যে চাকরি নু নিকলে দেলে যে আচ্ছা নামको ट्यूशन पढ़े करी छुआ कुटुम पुसुची अरे मोर पैसा नो तोर घर चलुचे इज्जत दे मते देखला बापा तमो लागि बोली गरी हे अंडा चुरी चुरी खासा बोली कि नाही निस्ता करछे जी जी तमार जी कि तमार इज्जत सब सरी गला न वाह 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 ना तो तू अंबानी जी तू अनिल अंबानी तमर घर आई थी ता तोर मुंह देखबे तोर मुंह देखले इतके ही शूट करूची मोर झियाबो हां आओ हमें देखु छु जी ए काते हमको हिंसा करछु रे इज्जत अच्छे भाई जे निस्ता करमी जहां फीसी ताके करास अच्छा 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 हां सुनो छाड़ो यहाँ दे हमें ट्यूशन पढ़वा तो पढ़ा काना तू जनरेटर जे चाबी मूल्य स्टार्ट सुका अच्छा पढ़ा हां पढ़ा कथा कहू बा हां अच्छा कह तो बाबू काना हमर जातीय पशु काना कुकुर अबे जातीय पशु कुकुर हां जातीय पशु कुकुर ना नुहे से बाघरे तोर बहुत सतरी है अरे जातीय पशु जदी बाघ होइते त हमें घरे घरे बाघ पटे पटे नै पुसी दिना बो आइ के नुहे जातीय पशु जदी बाघ होइते त टोटल इंडिया थी 45 टा की 47 टा बाघ छन सब मारि नेले न ए कहू जे जातीय पशु बाघ तोर बुआ छतरी कुटी दमी कु कानो जे समार दिन छी आवाज आइछु हां अच्छा ठीक अछि हां ना कुटा कुटी करबो बुझलु हां अच्छा जातीय पशु कुकुर है कुकुर ठीक अछि अरे हमर जातीय पक्षीटा काना है बाबू बॉयलर कुकुड़ा बॉयलर कुकुड़ा से दोपटा विधवा कुकुड़ा का विधवा कुकुड़ा दोपटा बोला बॉयलर कुकुड़ा अरे मुरु मजूर हला सुन तो ई 15 दिन भीतर तू केबे मजूर देखलु ना नहीं ई 15 दिन भीतर 2-4 थर बॉयलर खाई दिबु ना सेति लगे छोका छोका बॉयलर मिलु छन बोली बॉयलर हमरा जातीय पक्षी हां अच्छा ठीक अछि वेरी गुड ठीक अछि अच्छा गणिया कोड़िया ने कह देखो फिर मुने कोने पढ़ाना पोलामी ने ना था जाओ ट्यूशन पे अच्छा राधाकांत राधा कहो खाली राधा कहो हां रे चल तो जाना कहू जे तोर ना तो हां अच्छा राधा हां अच्छा कह तो शिवधनु के भांगी थिला ए कंपनी ना नहीं देबो देखो मास्टर बाबू मुई भंगा भंगी नहीं करी जंजे मुई तो ई दसरा छुट्टी हेले तो 10 दिन लगे मोर मामा घर गाते जैतिनी अरे मुई केनता भांगी हां ना भांगी ए सुन तो ए अंडा छुआ अच्छा कह तो शिवधनु के भांगी थिला काहला रे इनो के कितने भागे भगा दे चल मत कहू छे मैं जे छोड़ पिला छे मैं आता पागल कुछ से बने भागे मास्टर बोला दे दे ए भाई तू पढ़ ए क्वेश्चन पूछरे जे बुआ मरी गला लखा केनता कामसु अच्छा मास्टर अंत कहू छे ओए बा चुप पढ़ अच्छा बाबू हां अच्छा शिवधनु के भांगी थिला केन डगा केन सी बदन के केन रखिथिलो केन थिला केन नसडा खिथिला केन कहबो बोला बारे में पचरा देमी केन थिला सी बदनटा केन रखिथिलो बोलछा अरे मैं प्रश्न पढ़ रहा शिवधनु के भांगी थिला हबा मुई देखिथिला ना कहती न के भांगी छी जे हां हेटा के गुडा भांगी देबार मते कहबो मुई त देखतो आदे मुई जे काली पूजा देखि आइछा नवा पदर पिला मा डाकी छन जे तुई न मते चोरी केस कहला बुका हां हमता थोड़े मुई मागी ना भांगी अच्छा ठीक अछि हां समुद्रटे अछि केन अछि समुद्रटे अछि केन अछि भाऊ अरे भाभी ने समुद्रटे अछि हां चल समुद्रटे अछि समुद्र मझाती लेबू कष्ट अछि
ସମୁଦ୍ର ମଝାତି ଅଛି ହଁ ବାହାରେ ଥିଲା ତୋର କାଁ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ବେ ମଝାତି ଅଛି ହଉ ମଝାତି ଅଛି ପରେ ସମୁଦ୍ର ମଝାତି ସେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ କେତେ ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଛି লেমো গছে লেমো বলছে আম ফলতা না বো আম ফলতা কা ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଛି হ্যাঁ লেমো বলছে সে আচ্ছা আচ্ছা কহ তো তুই সে সেবু লেম্বু কেনতা করে তুলবু সমুদ্র মঝাতি লেমো গছে আছে কেতনি কেতে লেমো ফলছে হ্যাঁ কেনতা করি তুলমি হ্যাঁ উড়া জাহাজ গুটে হেমি উড়ি উড়ি জিমি আর সব লেমো তুলি করি আনি আইমি রে হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଉ ତ ଆଜ୍ଞା কালা ଉଡ଼ାଜାହାଜଟେ ହେବୁ হ্যাঁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବୁ ହଁ। ସବୁ ଲେମ୍ବୁ ତୁଲି ଆଣିବୁ হ্যাঁ ସାବାସ ଶୁଣ ତ হ্যাঁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ହେବାଲେ କାଣା